jogo nyuma dafa alors ika kira kira fe min dafa ni kama ni e kero so kare bagaye e mo me to ko da islamé hein ika kira jogo sabati de kama mais an norole mina yani ni o de selie ka fosil de islamé ero nyo tuna awla amena ma ni si sel islamé ka o de kafiru c'est islamé bal seli be islamé de kon o tate o wala de sado ala min ta ya ka seli o ko place min do e se ka boyo rek la ki gwazan durule do ni ko ndane iba bo ka ta turi sa holade ti la me o wala ya turu rom na bi yende ala ma fo islamé do ابسك كايوا الله على كتب السلة على كو أي سلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم على كو قرآننا قواغا سلي قواغا دو سلي كلا مؤمن ما فرد ما فيني بمعنى فين واجبي يليني كاكتما وقال alors سلي إسلامي ودي ما واجبي ما على ما فو كوني سلي بك إسلامي لا بل على المؤمنين كتابا موقوتا على المؤمنين على كو مؤمنو ديك سلي كوني على سلي واجب يا مؤمنو ديك ما ما فو سلي اسلامي امو فو ماي اكو سلي مؤمنو ديك تايكو كاكي alors mais e mado islamé la jango ka ke mu'mini e ti bo misiri kono be munye e foi fo ka ko nyinyi ni Allah sili udela ha imana me e kumulo dimi fura ka teli kumulo fe mais ni min kono ba dimi ati fe nyo ko ni o tuna na fura seli ka bo islamé o de bolo me kafiri ko ni no sella o ya resa ngafu sabu bi do jana me bi to ko de yela la to ko min ga jugo o to ko juma yalla munafiki do ko ka ko ala ya ka dal febe ala ma min so to shi soro seliban nafiki la ala ko lu de ma ko innal munafiqin fi darki al asfal min an-nar ko ngale na seliban nafiki min ngale kam srifa wal na bolo chenan no hasidi min umbrile yuru ko ilani nyongoro fola min umbrile ni dabali jugo kala min umbrile ni nye nyem kun siga kuna minnu bi si o so kono ka tila ka t'i bire misiri kono ala ko ngale na mbu jini janame be jukoro janame de ala ma fa bi boli sona duwi alors ka wali fe to ta ka chela itala itla ka wali fe to ko ci aw ni ala ce ala ka dine ko mo kira bolo zero o de la ni min zilla ba ko islamé ana da misir la seli de ka gole o be ta seli ke me ay fa mo ka sharia la je ni te policier ni police fini yeli kana ina shiro wala min di shi la sabalai alors mais pour ko bi mine parce que itu ye kan na tu to ko te namara to de usmana ni ye namara ke police to ko bi tien ni namara to kan namara o de ko so bi mine bo otmana abin nasiru birle misiri kono ko lo encourager ko lu islamé we ubi bo misiri kono tena binu fa wonna bolo bi tourner hasidu do nafiru do u jogo bangine do beba do atla ko lo so ko lu de islamé ko parce que ubi se o ba kitabu jumena o ba kitabu jumena aya la je me angana yelan fo o tindika anga dinga ngoro tindi nga ya oyejume nya jira hawla telti market la mere ka voye islamé do akumi teli joni ya fo ya akumi alni misri benaka kafiri do tanke ajogote muhammadu ba fole ala koti alors seli nana islamé ko no fona atina fo aw bi min miri ka fo ni islamé de damne ne do ni seli o tede islamé damne na ka santani kilenga avancer li ka islamé o santani hein kirani mu'minu bi makka mɔgɔw bɛ yen olu fagara ala ka diinɛ nɔfɛ mujahiduna minnu jɛnɛw ni kɔ fi sabilillah olu sara ka sɔrɔ seli tɛ kira selibaga tɛ yen sunbaga tɛ yen jagabɔla tɛ yen hijikɛla tɛ yen la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa husnul khuluq ala ye kelen ye mɔdɔ ala ka ciden ani jogo ka jogo jugu yɛlɛma minnu kun bɛ jɛnɛya kɛ ka limiti t'a la ayiwa a y'a dabila o man di ala ye minnu b'u denmuso faga ɲɛnama don dingɛ na a y'a dabila o man di ala ye minnu bɛ walinabolow détourné a y'a dabila o man di ala ye minnu bɛ kiiri tigɛ ka jugement kɛ a ɲɛjugu kan a y'a dabila a man di ala ye silamɛya ye san 11 b'o la seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka alors mais mu'minu sara o kɔnɔ olu bɛ alijinɛ na olu t'a dɔn seli yɛrɛ ye mun ye yɛrɛ parce que a ma di hali u ɲɛna ma sabali Yasir
nam Yasir sara ka sɔrɔ seli tɛ o ko tɛmɛnen kɔ Umayya sara ka sɔrɔ seli tɛ silamɛya la abada mais olu ye sabikuna fɔlɔ ye ka don alijinɛ kɔnɔ ni ye muso ta fɛtigi de ye mɔgɔ fɔlɔ min joli tonna nin dugukolo in kan kira Muhamadu ka diinɛ nɔfɛ muso de don ko Umayya dɔw ko Sumayya u y'a minɛ Abu Jahali y'a minɛ ka muso in bagabaga k'a bugɔ fo k'a halaki k'a k'a fɔ a ti Muhamadu ka diinɛ na muso in ko a bɛ Muhamadu ka ala de nɔ u ye muso in sen fila siri ka langolon bɔ ka kelen siri ɲɔgɔnmɛ na ka kelen siri ɲɔgɔnmɛ na k'u gɛn ka fara ɲɔgɔn na c'est-à-dire ka muso in fara ka bɔ ɲɔgɔn na kafiri ka n'i jɔ ni biɲɛ y'a ma k'a fɔ ko k'a ka kafiriya ni Muhamadu ye muso in ma sɔn a ye daji tu Abu Jahali sen na de a turulen a kun kan Abu Jahali ye biɲɛ turu muso in ɲɛ fila fo ka na a bɔ a kunkolo fɛ bilahi a ni bɔra a la a ko Muhamadu ka ala ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ni taara lahara fi sabilillah alors mais n'i y'a sɔrɔ seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ bon ni a bɛ sara don min na et puis a cɛ fagara o don u ye juru jɔ a cɛ in kan na k'a ka ban ala la cɛ in si kun sera fɔ san 70 ni kɔ ma k'a ka ban ala la a ma sɔn u ye juru jɔ a kan na fo k'a nisigi a cɛ o don kelen de u fila bɛ sara mais o y'a sɔrɔ silamɛya bɛ a sɔgɔmada de la se si t'u ye rasul sallallahu alaihi wasallam nin kɛra an ɲɛna mais tuma min na n'a nana Yasiri somɔgɔw ɲangata cogo lajɛ kafiriw bolo ala kɛra kisi ne ma ban mais se t'a ye parce que se bɛ ala de bon mais se bɛ falen diɲɛlatigɛ sew la yanni min don cɛ ni min bɛ yen don min na i bɛ sabali n'o ye ka ala barika da ni o tɔɔrɔ ye bon idan na rasul sallallahu alaihi wasallam a nan'i jɔ ni ka ninnu ɲangata cogo lajɛ se dun t'ale ye k'u dama u ɲani mi cogo min na a ko ma a ko ya ala Yasir maw'idukum aljanna a ko Yasir somɔgɔw layidu min bɛ ani ne cɛ o ye alijinɛ de ye n tɛ se ka fosi nafaw ye diɲɛ na yan en tout cas jango ni sanga in na mais layidu min bɛ ani ne cɛ lahara o ye alijinɛ yɛrɛ ala kira nin de f'u ye sɔrɔ tuma mais u ye ala ka joli de seli n'ala kira ye nin fɔ u ye hiji ko joli de kɛ n'i y'a sɔrɔ seli yɛrɛ ma don silamɛya n badenw seli donna silamɛya la tuma min na seli donna silamɛya la ala kira kelen kɔ kira ye a san 11 n'a laban n'o ye san 12 n'a daminɛ ye o de la ala kira ka Isra'u kɛra ka taa sana yɛlɛ la bon o de la ala ye seli di ala kira ma o sana yɛlɛ in de la alors seli dira kira ma a ma d'a ma k'a fɔ seli de ye silamɛya ye ala ko a ma de ko n ye seli d'i ma ko n y'a wajibiya mumini bɛɛ ka u ka seli Muhammad ala y'o de fɔ ko ka kɛtumaw k'a la inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan ko ne ye seli wajibiya muminiw kan ka kɛtumaw k'a la seli fanaw fajiriw ladaraw n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se seli duuru in laban ma bon o dira kira ma de a ka sanayɛlɛ don bon a ka sanayɛlɛ don seli dira ma a nana n'a ye bon a nanen n'a ye dugukolo kan ala kira y'a lajɛ sallallahu alaihi wasallama mɔgɔ min zana yɛlɛna ka taa faama yɔrɔ la faama ye jɔnni ye o ye ala de bon a selen ala fɛ yen ale y'a bɛɛ b'a miiri hali o tɛ ala faama in ye hali diɲɛ faama ala ye seli kɛ mɔgɔ min dɔ ye n'a fɔra waritigi b'i wele n'i bɛ taa wele lajɛ i jigi b'i da a mana fɔ ko an kana an jigi kɛ maa ye cogo o cogo ni waritigi y'i wele i b'a miiri ko lala na dɔɔnin ma o cogo bɛɛ la o tuma i b'o nata min miiri ka taa a rasul sallallahu alaihi wasallam a n'o nata de yɛlɛna bon k'a fɔ ne ma ye n wele o tuma na n'a sera Musa ninnu ma sanfɛ u bɛɛ y'a hakili sigi ko ala bɛ n'i bonya de bon ala dun ye kira bonya ni mun de ye ko seli dun ye musakka de a mɔgɔ sɛgɛn parce que seli tɛ ɲɛ f'i ka wuli ka seli ji ta seli tɛ ɲɛ f'i ka i biri seli tɛ ɲɛ f'i ka wuli seli tɛ ɲɛ sujudu kɔ a tɛ ɲɛ rukuw kɔ o tuma na biriliw ni wuliliw bi seli la bon faama dun n'i bɛ fantan bonya i bɛ fɛn de d'a ma min b'a la kɔnta mais n'i tilala ka fɛn d'a ma min ye doni ye o b'a kamana gan bon ala dun ye faama min ye walima yuridu don min ka d'a ye a b'a kɛ n'i k'o tigɛ a b'i bɔ i ka dɔ wɛrɛ bila yen ayiwa rasul sallallahu alaihi wasallam ale ma se ka ala ɲininka mun na i ye seli dun ma seli dun ye doni ye mais ala b'a dɔn min b'a dusukun na a y'a tulo majɔ de silamɛw n'o y'a sɔrɔ a bɛ ala de nɔfɛ n bɛna silamɛya di aw ma détail la an bɛ min na o ye nkalon ye o tɛ fiyewu wallahi non an bɛ min na o tɛ silamɛya ye fiyewu ala kɛra nana ni min ye a n'an bɛ min na o tɛ kelen ye ni a bɛ tiɲɛ nɔfɛ a bɛ lamɛn n bɛna ala ta fɔ aw ye an bɛ min na o tɛ dɛ la
la tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye kira yani ni kira ala y'a ye min bi kira dusukun na o de ye seli ka mushakaya ye k'a fɔ seli ye doni de ye quoi a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ bon izan pour que k'o tɔɔrɔ in bɔ yen kira k'a dɔn seli ye min ye kado ɲuman de don hali u kana birika wuli in filɛ dɛ seli ye kado de ye kado min silamɛya yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an tɛna kado si sɔrɔ min ka bon seli ye tuguni mais o bangena ala y'o bange an ka kira ye cogo di ala ko Jibrila ma taa ni aya in di kira ma no a bi mɔgɔw kɔnɔ ko seli ye doni de ye ko doni tɛ koyi ko n y'a di kun min kama n bɛna a f'u ye k'u ka seli jɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar Qur'ana n bɛ ka min da o ye Qur'ana ka kumaw de ye ala ko kira ma ko seli a fɔ mu'minu ka seli ko sabu ni ala ye min fɔ ni segira ka ala kira ka kuma dɔ de sabati kira ko bu'istu li utammima makarim al akhlaq yani ko ale kira kana jogo de tile jogo ɲumanw de tile kira ko a ci kun yo de bon ni kira ci kun yo ye o kɔrɔ ye o kumana silamɛya yɛrɛ ye jogo ɲumanya de bi maana ala kɛlɛ bandiyali kɔfɛ bon o tumana mun bi nafa kɛ sisan ala ti maa si don a ka alijinɛ na maa min ye jogo jugu ye ayiwa n b'o d'a ma kira ka hadisa jumɛn na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata sayyi'ul milka hadisun sunni kira ko jogo jugu si ti don ala ka alijinɛ na walima mɔgɔw mara cogo ba jugu k'i ka denbaya mara k'a tiɲɛ ou bien i ye faama ye i y'i ka maradenw mara ka tiɲɛ ko ala y'o bɛɛ haramu o ti don ale ka alijinɛ nin y'a ka kira ka kuma ye o tumana kira silamɛya mago bi mun na jogo ɲumanya labari bon n'o y'a sɔrɔ silamɛya mago bi jogo ɲumanya de la sisan badenw o tumana ala ko seli ko an ka seli ko inna salata ko an filɛ seli min na tanha ko seli b'an fatani bi maana ka an kunbɛn anil fahasha'i ka bɔ cɛniko la wal munkar ani kɔnko cɛniko par exemple jɛnɛyaw gulɔmiw nkalontigɛw wali nafolo détournéw ko seli b'an b'o la wal munkar hali kɔnko c'est-à-dire hali ko minnu ci ko interdilen ba ye seli b'an bɔ o bɛɛ la k'an jogo organiser k'a kɛ ala sago ye pour an ka don alijinɛ na ni seli diba ala de ye nin fɔ ko seli di kun ye nin de ye a ka karamɔgɔ ye min fɔ ko tɛ dɛ a ka alimami ye min fɔ ko tɛ dɛ a bɛ min mɛn siraw fɛ ko tɛ dɛ u b'an nɛgɛ ni ala kan fila minnu ye n kan d'o ma dɛ n m'a fɔ kira ko tɛ dɛ n ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko seli di kun ye k'a bɛ aw de jogo ye an ti fila ta an bɛ fila ta ala ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye walima aw tɛ seliba ye bi an bila seli la wa seli daminɛ ni sanjɔ joli cɛkɔrɔba dɔ bɛ seli a bɛ seli la a bɛ san 5 bɔ bi a bɛ seli dɔ bɛ san 10 bɔ bi o bɛ seli dɔ si bɛ san 20 bɔ seli la bi dɔw bɛ san 30 bɔ seli la bi hali bi olu denmusow de ye sunkuruba kuntigi ye hali bi olu denkɛw de ye jɛnɛya waanɛw ye hali bi olu bɛ balo nafolo détournenw de la hali bi olu ye hasidiw de hali sini olu bɛ dɔ coro dɔ yɔrɔ la mais yɛrɛ kɛra mɔta o tumana ala ko seli bɛ jogo ɲɛ a dun ma cɛkɔrɔba in ta ɲɛ o tumana ala bɛ nkalon tigɛ ou bien e fɛ ka mun de i bɛ kelen ta i b'a fɔ e ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in si jɛlen de la n'o tɛ ala jugu de don kafiri don sabu ala kira ko maa o maa ka seli maa jogo ɲɛ ko a ka da la ko seli t'a tigi hadisul sharif ko maa o maa ka seli ma fɛn ye i jogo la ko da la seli ti maa o maa i bɛ janma u b'an tala hali naganaga kanw min ye tɔgɔ caman ko ye tɔgɔ caman ye nkalon de ye tɔgɔ ye fila de ye kafiri ni silamɛ u b'aw détourné ko munafiki bɛ ayiwa silamɛ jogojugu bɛ a ti foliw kafiri o tumana ala ye joli fɔ ye sayɔrɔ ko la alijinɛ ni janɛmɛ kɔ dɔwɛrɛ bɛ yen kun wa n'a sɔnna ka karamɔgɔw lamɛn modèle ko la i b'a fɔ a ti fɔ kafiri i b'a fɔ ko silamɛ jogojugu don i b'a fɔ ko d'accord o tumana silamɛ jogojugu don nin ye kafiri ye nin ye nafiki ye nin ye munafiki ye nin ye hasidi ye o tumana lahara a bɛ taa olu bila yɔrɔ jumɛnw na ala dun ye fila de fɔ janɛmɛ alijinɛ n'aw ye mɔgɔ kɛ nation kɛmɛ ye o tumana a bɛ t'olu don min wa mɔgɔ ye fila de ye kafiri silamɛ maa wɛrɛ tɛ yen foyi tɛ yen bilen kafiri silamɛ kalasu abana min bɛ seli o tɛ silamɛ ye dɛ abada la silamɛ ye jɔnni ye min y'a yɛrɛ dɔn ka ala dɔn
ka son kira jogo la tanganima kira jogo ye jume min ta bu yi se mbala wal na bolo to atigi bolo hasidiya dabla nafiya dabla kan islam en yokoro kana dabal duye ni mo wode tele ya dema olu de islam ya to bebe janama kono kafiru bon made pour ka atodi awma mbangoro ya bi ayru kala jabo tele min dirama ko tele ba njogo ni bon nan njogo nyena mu mi jogo nyuma yala anna jina ya dabla awata la de obeto ko debi jina ya buga ka ko model joke hal kafiri fi min mutamana ambara ya ulu make ulu kumbe malo yala me abora malo yala inni sumuru bina iba presenter ifala fo itala ebi toroba sella demuso tike ka ki sumuru ye ira bina abni presenter voila ko ni nga cheinde fo itala de mamalo toroba era wotale do ya do anyana sa ko alhamdulillah amma kila ko kwale na jogo kama ko ala era ko ko tele bi jogo ye ko andu metella misri e million ngeme boya misri era bi ni ka chaya soyi bo Osman ambade unanya laje plus ala e plus tele bi bonye plus tele bi bonye ananga fendo tayemene o ambi mu laje anti foi laje tele ala ko abanjogo nya anyiru ya amanjogo nya tele ala e wele ke ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ayrin yawm min ala kadru bala islami wa akana fara ala ko ayrin yawm min ala kadru bala islami wa akana fara ni yani qur'ana kuma kaya fanga yawm min ala kadru bala ko angana fara bo ala kira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa dawbe hadisa minuna ala kira ko islami ukaffa kile bakile nya koni islami do sona ka sura fana dun ka fana barafa ka daga sunongo ka sura siginyo ko mato be ama dumini nyine ka dama ko o tigi madale modu ka kirayala ko islami sina madale ka kirayala ya ka rasul ka kuma bo usmana ambi otoe nanye kira talaje ka sele di kun laje ka islami era na kun laje usmana on bi tege amba nyira ta amba laje no ya sura on bala o lejeli kono na mbale ne fola ka mundira awla awre nation jumenye anfle balole do mi na komni sangai awre fen jumendo fem minu gagbo nyogo ye komite law ayala de an zellaw don bi dugu kolo ka minu mbanendo nyogo na kome an zellaw aw bi o tran jumendo sabe abo dine jumendo walma abi o ton jumendo ko bi abo tabolo jumendo ayala de stella shifa ni tara ya velo e fabe nuna nunde fuye nunde kalama yare ejel mote stella do amore andara ni misri na uler be te nunu ye foto de kafiru do islamewte mama na telo ga misri la amo kuma ja ala ko yi akuka tere andara misri la lu ko ni to flash tala me anya leje mwami tentigi nyini pour anga tugo okko kunfin kodona parce que kodon be c'est-à-dire mo do tikala arabu kana itikala dina na me ika yere doni ka kodon kama ibite ka dina kindo ka sori maka bo o kodona fa mutigi olu ya ese maintenant ka parti numbelaje bebe kule la pita etrenye ku bala de don de tay etrenye maintenant utara ni mitrina uko out etrenye wa on de tay etrenye oni mo ma tukongo ibe jana me kono on de betrak ayo ko alhamdulillah nyam ibore itara ni laje ya beke sa groupe kemele wolof lain ya be munumunu bo inna ni sigi ibi mu miri ibi ni miri ala kira ko tugo de ko ale tira mun kama ibi na ye ala kira ko ale tira jogo dafali kama osmana kodona bina parti nun laje na laje ka jogo nyuman tigi nyini de karamo ke mi mbe walula nunga mitrila kunungo no de ko luka parti kan so ni bito bulo melekele sunguru bado kana suruna na yebe wa fa subhanallah annungu takai luka walu kala ni walum so eru betka ka jana ibi bole ka boy ibita ninu fe ibita soro so tiye adem so tiye o besu trole do kanyi iba fo ar soro nun da kai me ibita tutike ni ngale ko ba fo tara butigila ni tara butigila ibita soro ala na ka kira fe mino haramu
ale ya muso bila so kono ale ga ko fere sellaw muso ma abuga kan na bolo nyini na la ka haramu ye aywa menenje la me muso ko do kena ma we haramu ye me edu ga ka fere do ma kena ma ye to mene ga la dire ya me ki to dogo ka ta la me to ta chen sugula ko do na ba do ta la me ble e borala o tumana munu ngono mbadeu ne an mimi foyo ittifaqula an be mina o yeseli waseli nyuma yarate wa ka do sellata islame ay bo sella aka do islame na tlala ana soroka tin takbir Allahu akbar na tlala na tin islame muye ala doni ijene ko ni ala ka kele bande no ka kiraye mi fori ye ko jogo o tangani ay fo ma islamé o de islamé o tumana ala e seli di olu de ma woni mami majeni oye o tigi de islamé abada sabo islamé nana contre dine beka beta ka abiduma mais nana ka bari jumen taw fe yere don bari yere don nana ko bar de ta e katibu ameriki do be bimana américain ka écrivain do be américain écrivain o ko ala ko yele ko de ça veut ko ga ko la arabi c'est ko ce sont des histoires o yo ka hakilla e quoi écrivain américain mais ako en fait jamana mina sisa en fait nyangata ni bonen mina bi ko meno asoro malanga ko muhammadu kumi balolembi pa kumba gele abe ba ina fo ni kafe ke vere kono yani ka tla kafe minina o mana ta minta ko maganga ko muhammadu kumi jamana gele ya bien gele ya be ba o tan kono ha ni kafiri do le manga bi mana kafiri mi wo alati me o ko maganga ko muhammadu kono bi balolembi ko gele ya mi fle bien kono ko kafe mi blanje kono ka ba gele ya be wuli ka wi mais mo ko mana gana o ya yin nga pourquoi kwa ma kira ko yan ko ale magan ako magan ko muhammad ale ma ko magan ko kira ako muhammad ala pourquoi ko parce que ko muhammad nana ni ide mi ko muhammad ku bi fe beka sira mi mine ko no sira mine na ko sira kelen dron de se ga gele ban bu polo entier be ko sira me ko la diriya min fi tayo tue min ta bu yi se mwala halala ka ke halala tay ko wallahi mo nana no islami na aye odo mo ko ra mi fe be ka balote ko ni muhammadu kumbiya bi ko gele be mi ba du ko kafiri bi aw ka kira ma muso ni jogoye mais ayo bi shile baru kono ayo bi ka shi wonna bolo detru nawla aw sellaw ko islami o agara bara de kafiri bi ka aw ka kira bonye ni jogoye aw bi ka kira malo ni jogoye aw mumayira ko bo kira no mumoyira bo ala kira ga hadisa do be kira ko islami o ma bendoro ko ole ko jugoye ko kira ko sahabo ma ati to nga bara fo awe bara min baraji ka bo suni selni jagayo ko kira ma yala bara be min baraji ka bo suni selni jagayo ko bara be ako emu ko kira ma ko emu kira ko ode ye aw chebeni aw islami o naw bena ode baraji ka bo suni selni jagani jin fembe me aw islami o naw aw chena ode ye dili kelanye ma fo abi kunsigi ji me abi limaniya ji ka bo aw sukuna aw dona ban chena nti fe kam me don bo tarami kira kan hadisa nu o mana ate bilewa na be an ni to mena be o tigi bi mu miri bilewa kuma ay jiyan la jeke ala am bana nyogona bo limaniya to be mini bile to be mini dabara ko hamada bismillah kawon de takai bon ni ya ye wati gimse ka bone ka gringa million nduru bien million tambo ko ya ke ka ta misiri jo ni ya sega do abi parti de fani wallahi abi parti de fani no na sega ka wele daira la ko ale suna mo ko aluka ka wele daira la ko ale tijaniya wal ma aluka ka wele daira la ko kadiriya wal ma aluka ka wele daira la islamiyya parti wala contrôle o la mana ale be parti mina pour que o parti ka te ka misiri jobe ka fo ni nyonte ale be worbo ka la tagay o wati yero bi fi sabilillah minge o de ye ne bi worbo anga parti ka korota mais ana ala de men la bal anga parti
abo Osman Allah harasanni an kira e nyonye e sella o bitamu fo kira esa kira e parti doli to dugo koloka tata kira saraka soro dina bulu fara joli babul wallahi kile flata kile bon Osman ambade pour ka ira awla abi galonga et puis mama saraka ta bebi janama wallahi abebi janama kono khalidina fiha o yejuma yin sella ka banyona sella bambe sella wala anveya abe bamba la condition wala de la ala sécurité la ati mo karamo sitte ki présenter ko yi ka groupe fara ka bo groupe wala ka ala ka ni frende kama ibana ka faruka ko de misru chaya kuye ko o de bolo fara chaya kuye wallahi daluti bolo bebi janame kono khalidina fiha kele tala de ni don ba mi te ka lewi parce que mona no ya la jamba dew الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كان يفوشن تما كيرا ثم من أنا مدينة أكا سو يعني أكا عليكم بدومين كنا أني يهودي يدوكا استوكم بنورلينيو كنا مدينة أنا سمعي بو يهودي مي يعني يجاور الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كيرا ينيوماي كيرا غوياني كما فولكي كاكا سيير كيرا لا ni aka jon kunya ka dugana nyaman fura o nyaman jerele yahudi wa ka joma ay nyaman ce aka bon kira ka so ha jon ye nyaman ce ka bon kira ka so kira ka mu ko bi kuma kira ko la me ko yahudi ke ne ga ka nyaman bo anga so kira ko ay sabali e ko ga sabali abara fa sabali ko la mebi tonyo ibi sabali wallahi ni kira bolo tani man fulaye aye nyama yinche kata akaka yoro mina ayaki atlame o ko fe tuguni dugu jewo je yawje ke mba ko jonye na yeso frodro ata nyama bon kira Madina so from ta nyama ke kira yero de bina che na bolo barka man fulaye ka akaka yoro mi ataki me mungera dondola kira ya ye nyama maki don flanana nyama maki izan don sabanana kira ko ni tella dai otumana nesigi nyo abu soro amangena wa tarami sigi nyo ya dunga gele ala bulu rasul sallallahu alaihi wasallam awilana yereye kataga yaudiya ke inkadala ninga doni nyini jona na fo yaudiya ke ko moru fe kado ako ba ka kira dona na soro yaudiya ke dale do amangena akwai mangana ako alaka lafiya ji ma yaudiya ke da min me ako kira ma ako etine do akira ko tigi nyonya la mbi do eta kar sayo ako mimi nyamambo ikaso dongodo o de ne ako mbado ako mo mimi itonyo ibo don kana o laje kira ko anga dina bi anwele anjugo kanuni na nana sigira jako yala takbir Allahu akbar yahudu ko ha ako ne shi jara dina mina nena jon ko dina mimba jugo kanu ona e chenka billahi yahudu tubira o banene ya fa bade ko izan no ya sura mo min ko ibana sella do de la ajogo do kama be otmana sella de ka suru chena wa yahudu de ka suru chena ika kira yo laje الرسول كان يزور حتى الكفار إذا كراي ولا جد ما أنت إيه جلكي نيكوكو إبنا نسلامي نجوجو جويا دكما أما فو أخشين أمسون أما فو لا suna do kuma de la imate ga suna do famu o suna la batoli kama ibana islamé ke yani sella do la dugo kama soyi parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam islamé bi kanu ke ala de kama islamé ke le ke ala de bo idan ni o mai ni o famu yoro do de gele la ema o de lay bana china ko abi jana yake amba ko soyi o nyana ke jana ka bayar do de ala ya dana ka haram hali folo kafiru kun ti jana yake le budo bo ibana ibal e iseli nyondo la ko parce que abi jana yake en sona ambi félicité mais ibi faratita
yoronin do de be no yi jedoro yi kafiriyale ibani min kera ibale madola ko abi jena yake abi seli yani abi seli abi shon asira ne alaka kirebani horo ka kiraye ma zalika abi seli me e banana wa jugo ka jugo bi mana abi jena yake wal ma abi shiyoni ke wode la e banana ka kele bew toyi amba fongo o togo nyana me i faras ibiga ka munu jana me ka ngude ka fuka ka si ka sigarama ibana selila jena ya kala la jena ya kama me akana soro bile muamala la je nyonya na barake nyonya la akana soro yini kafiri do bi barake la akana soro ibi kama santi si fere sella mada akana soro ibi tega do selibali bolo de na soro la selibali bi kama santi si sa ibi tega do selibali bolo amba fe ma kafiri mutlaq ebi ban sella la ko bi jena ya ebi ta son kafiri la e ka jugement bi ke to de ma e jonni bale an bana nyona mungama wallahi amma ba nyona foi kama min tega presenter la ha amma na nyona an fo ku ti nyon fa an mo ke ku ti nyon o ha ti dia koroni kumbi ani nyon te jahiliya lela pour an te ka an jabo nyogona o de kera an seli anya ala ka dine ka parti ye pour que an anja nyona o doroni kam jota parti ki foi te vel te ka da lu presenter itala foi ti bolo kalungo bo an ga nyon faga bi mu no fe folo ala ko jena ya haramu ye e biribe misiri kono ye go bolo mina na o te foye e danga to biribe misiri kono ko fo me i demuso yi nana ka na kamalo soro pa bulo dala e puis i dono so kono akamalo ngo boni baraji ko mba kolo shi bi bolo i bodo do misiri la ko islamé bo d'accord ima ala ko jena ya haramu ye i yere demuso kamale yo yere so ibara kele tola me ko do ya bolo mina yo kele e joni e kafiri me ala ka force yi desara ko ke bita be dok bodi fana ba fiki bolo mine ni fana bo fo heni ma bolo mine o e mushiriku ha mushiriku ni mi bolo mine ye mushiriku o be qur'ana na mini bolo mine na o be ala kira hadisa jumena ko ni ma bolo mine ko e mushiriku o be hadisa jumena kira ka mola abe kitabu jumena abe qur'ana aya jumena bo i bolo mine aya bolo mine ala ma fo ala kira ma fo ati ala kira ka hadisa fo ila na bi yorom na ha fo don mo kana nai sisa ma kono ukafo ko abeni hadisa ina alakira ko aya bulo mene walma aya bulo jim aya fukana nay ka fo alakira ko ni hadisa ina aya bulo mene ubi aya bulo jim ku kana nay aya fuyo kana nay kala tala de nabi kitabu mina aya fukana nay alors bo otmana d'accord no o soroli gelera be min soroli kan no ko yetume ala kira ko ay ke nyogon fe ay nyogon kanu ni muhammadu kalena ala ko autido aleka aljina na fa ke mu'mini wallahi ala kira ni fo akata shentan sabay asifo to ni sifo to manga ko ni muhammadu kalena alala ni muhammadu nibi ala min mulo ala ko atido aleka aljina na abada fa ga nyogon kanu de c'est-à-dire fo ka ke mu'mini bo ko ale muhammadu dumbado autike mu'mini fo ga nyogon kanu karo o ti dugole ko no bi ala kira kuma no bela ma apmana yani aka bono juger o nyote o nyowan kanu in kera di de ha sumuru baw jera ka sumuru bayake o makeleke dlo mi no bi dlo mi ni dlo so moto mi una dobi o arrange dlo so ko no yu mi ubi ta keleta balontano bi balonti ubi nyoze kare utla ka nyowa ambulance ka excuse demander bebe ci chife ako be galoyi bala foro bi bala fo mo bi donge do ba ki unyefe do bi tu koka do ba ke tisi e do ba ke pangal tuye ubi tegere mine nyoy zanga jaye se balala dramanye se balala bebe ta kele bola ako be galoyi bo aw minu wata e chenye islameu aw desera kabbe o mu chenye kalon tikelaw ayam yerdi we kisega chenfo ni mi bolo ngana o sega chenfo bolo jingi ka wa tisi kan natale do mimi dama do bolo jingi na fara sega chenfo bolo mina na ka wa tisi ka fo na ya fo ajigi be minga do ni jigiti ma ni jigi nga halani billahi abekalo nunu ngalo bekalo
mi anga dine nana jogo de tileri kama wa jogo tse ka chenka temeninga fan shi fe bien konoble ni a dire degré hein mo yere foka ini muso jole o ma do kera sisan isunguru ko tere hala ka tombo ko tiginite ni favora karela ina wale ko takijo o me ala je bike me bi valeri sera sel misri chara bolom nena chara bolo jigina chara urjikala chara jalam gutiki chara plus olu biga ka chaya plus de me biga ka ke zero fo ambi digere do lay bi isunguru takata présenter voilà imamalo hali malo ya taala bi amnena jena yala hukumi mo malo ya yoro mna esko we bi bite parce que anyo je passé bon manon de kumi malo ya jena yala kafiru de kumi malo ya jena yala yere dona uni dambe tigu olu de kumi malo ya jena yala alors mais plus celle-là bichaya wala dugu bi fever bi di wala dugu kelawma aya la jatna do ko galondo fen di même se ga ke chenye o kaketa boli bi son tuma na jogo ku maketa mais ye boli so chi ka misiru jo ko boli so chira o boli so chira misiri jora mu misiri jora wallahi boli so ka kusai abe tu mbo foye mbi fumaninga delumi mba da o ma Qur'an ko o de misiri bonya don misiri ka bo mais misiri ka bo chugo de ala ko chugo de ko misiri ene ka so e kada munga anganyo yinda ala ko misiri ane ka so e pourquoi ni ya miri kono ko ala ka so e misiri e kafiri ara wa ala bi ku misiri kono al nabi ku ya tne ka misiri ntwe ka tashi al kaba kono ha au ka nimbe misiri ni nimbe kara ala ka so e abi ko ala kele ha au manamba nyefo nala ko nga so e misiri ni odela abiboyen hakika de ka nyote nana alala aksi abibbe adagalendo tuko bela nabi bal don aka nyini misiri tiku fe o ka misiri o dama aka ka bal don ko wa ala ka sote pourquoi afora misiri ala ka soye kada munga amfle ni sigi minasa ebita soro mogo chama fle iya olu masene fe comme mogo chama biane mase ofre bon la ala fana ne bi dofe mais misram fanya parce que ne fana fa kumandi nindona kaso unfa kana fonya jamfa bon ale de un fana bi fe kana ne nofe mais de un fana bi sra na anana ni nofe afa anfa bi na afo ko an na fa mandi ko au ne de ndu tagara bara o tumana comme ala de baka jondu sukundo ala ko mina kele boye au minu ngwabe muhammadu fe ko bi ne ala fe muhammadu yoro do labe o ne ala ka soye o te nindate quartier tate dugutate yoro tate shia tate beta do mama ko la ilaha illallah rasulullah lu beta misri mon moda foko ko yanye ala ka soye ko ala ka jonga na nyonzoro e nu tisaka do nyogo mbara ukana ne ka soye islama misri joku yeni bo otuma na beta ra nyogo sore mu o nyogo sore na fa e mu yede o nyogon sore na fa ye muye ala kira wa sallallahu alaihi wasallam ko mu'mini be bi fani fadi la ala yere ko ti ko islam nyuma be bi fakile bak na ye nyogon soro misri kono o ba soro ne na fara islam ni jama chama kira islam shia be de bala docteuru bala policiu bala gendarmu bala don baw bala inafo arabu kalana don baw wala bala inafo anglais o tumana frodona bala kata se friendship ma abel ke islamé abi ñon soro yani commerçant ni friendship bon na ñon soro dobi ne ñini nga ambal ma ke mi kam imana ni ka mobilier bi de mba fo kamino dongo uyenga mobilier police ne ka mobilier mine ma soro folo bo ja o foro police nyama do sigile nyana misri kono o islamé o bishinga adon jambaden de ka mobilier mine o bishinga ne ñini nga mondelo mo nga mobilier mine ko police jumena mba fo baba fo ni ambana sella ikan kumbe ni nyorena mba dima bo ne kun tese kan ga mobili soro teliala mais ko ma ale bi barake ya ale bo nyedo o no yara bon do fana be bana do de bala se chitai kaire furake bo akon kun tagara docteur sola mais u ya ordonnance dia warma soron kuna kasa ni mome o yara be obchingi bolo do ase ko yemi abo dama kundola parce que ambe be ala kasode o tumana yani li halal al mashakil bas
ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya wuli dɔrɔn muminiw kana ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka so a ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya dɔn ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ni se ti min ye o ka dɛmɛ ni min ti min dɔn ka o ka lew na silamɛya wallahi misiri y'o badenya dɔrɔn de a banna ni jama ko don sugu fiyɛ jama ka bɔ misiri ta ye pourquoi ala m'a fɔ an ka seli jama ko tɛ ko jama min wa bɛ ala fɛ aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na o tuma na aw hinɛ bi don ɲɔgɔn na a banna bon a y'an ka misiriw lajɛ est ce que o b'a la est ce que o b'an ka misiri ninnu na est ce que o b'a la wallahi o t'a la wallahi o t'a la n'i ma ɲɛ taali yɛrɛ kɔ foyi wa misiri yɛrɛ i bi don ka seli na anw fɛ yan mais foyi ti seli in yɛrɛ nege bɔ i la fandanya de b'a nege bɔ i la parce que pour k'i ka taa fo a ka sɔrɔ i yɛrɛ bi suyɛni da dɔ de la i bi purutili kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ka bazɛnw sɔgɔ k'i bɛ kɛrɛ k'a taa k'olu jɔ ɲɔgɔn na mais n'o t'i fɛ u tɛna misiri nege bɔ i la u b'a nege bɔ i la u b'a nege bɔ i la gomi jalantigiw b'a nege bɔ i la. Takbir! Mado ala de bon yani min ga gele fen be ne o de fo kanu badenya kilenya ni min nge otwe ni min nge otwe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ne ya maru ngam go faka fu ka sharia ko mashite ala ko bonu sharia la ka seli jo ka jaga bo ko nu yo ke ala yo ka fembe haram ya ne ma fo ne akara sharia ka hake ko bo mana min che o ko fe fa hisabuhum ala allah bonu ye min ko ko fe ku sarabi ala ka la har ala de bu sega sega bi mana ala de bu sega sega ko kadimi ala de bu ke mais en tout cas nu ye kene kana en ka kanye ko le ku tue alors mais mo mi sella shuna jaga bo ay jila e bi bo la to ko di kwa ya bolo mi obi ya bolo jimi mais ma bana kwa e jena ke kon o minu ba bolo jinga na dama e ni terga bita wal muso e ta na e yoro mina aw bo do ala bo do la harabi sega ka ama ba nyo na wala de odi ya haramu ye qur'ane koti bo me bolo mine to no ye haramu bo e bana bolo mine nana bo bolo mine na fana e bana bolo jigi nana me e bolo mine na yini terike ka kun sigi woni kono wal na bolo ka detrune ala ba ajira kene Allah me ima ba terike la kwa na bolo detrune ka la koni idumba na ko do ya bolo jigi odoro adna do ate chenka Takbir! Allahu akbar. E chemne men ba do lahara ni kuma numbi gelade billahi ola yana ka seri fuinge ay islamaya nyanyini ni mi adu bi se ibisula ni ti se bola kani ranyan karamo ba unige de ko di hay mo nige ka do dinana o di chekanye ho kana jalafo ho jafu ya kote hala tra ko ka mo nige no ya de kan no ya kan ye mat man yenga galondo ma galon jirawla sisa ne nige mbalma ke ngwe nala sona shuna ni sera be hal na kera wa keme nyona nala sona nderga dobna no bi wabi duru jima ki nige ka mulo dondu ibolo ki digi itara ngoche ngache mana ha ngome shini kana ku shini ndana amake ambalo ke ni kodo na amanyo ba ko ni ina farama bitere amenine yewele kana ngoche naya ningeta nima ningeta ndike ka wulibali fuye ka fuye boche bongorota ki nyoli ka tibe ngota no bunnefle ne bi ngodo ibata ne do nyoli ki be imaba na o tanu bunne dire le ibe na itala kata tanu ko fe na mi ngenyo na mbo kenyo na me bata folo Osmana aya ho chena akadanga to kan ngenga twe wa ala ko anga ngenga de ala mo fo machi o fore kire fil bidaya yani dine fadrul islam islamiyya damina ma ala ko aka mo ngenga me otija ko ya mo mi si fe min do kam na ala kada ammo ke wolola afa wolola ale re wolola ka musoro e boniso lomi bonni nana ko mo ka bu nike la yoro ni ngede ka so ibnu madde lu jiru la folo o se ke ni jaku ya o de la ala ko muhammadu wunnegen folo umado me on ve islamia bi afrique kono ya samba kele ni ko ha samba kele ni ko afrique kono ya islamia alors be hali bi o nyama do na ka me kwanga nyon nege danga to ba ka war de tourner no de galondo nyon nege tala ni mo tila ni bore afola haranga na nyoy ala ko mide ki ka take ni mo so ikafri bi dana me kono ti musala na ka die kana tere nti tene
الله تكبير الله أكبر يتسمى من بيكا كيني دو ودي بي نغا نتي دو ودي على كو قولوا او قل الحق من ربك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للكافرين إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاطت بهم سرادقها ala ko na ka de mie ko aka tien fo ala de tay tien quoi aka fo tien be ala de bolo aw islamé de tay tien aya fo kafiru ko aw de tay tien ka bo amara ko ala ko na ka de mie o kason na mandi mie o ka toy ale mo ko temana inna allaha la ghaniyun 'anil alamin wa ala fon fenda jene mbabe alors ana idani bi tay ka mobile no be boli du ko lo ka ala tado ibi info sara gouvernement de ya di mele ka o ma do me o biro be mini tumana ala au da gemba ko ala mo ko shiti se adama de ma yani ama ko adama de bal anil alamin ha shamil bi mana ne ala fon fenda ma meleke côté djine côté mo côté n'importe quoi mo ko tashila ala kuti alors mais ne bi ne ga kata sa ne ga boutique de la publicité bi ke o de kama o mais ala ko ale mogo tila na kadiya ke na mandiya to me karamo qur'ane ni fo awe pourquoi ti tien fo mogo ha ko mogo ne ke pour que islamia jama ka chaya ala ko kada ale yo ala ka qur'ane la de ko islamia jama ka chaya o de kada ala anna no kadi ala ya mogo se ka kafiriya na ala mogo be islamia chama de la no de be ala la konta mogo se ka kafiriya wa ibi se wa ano ni kafiriyara no manje ala ni nyininga ibora maison bina no ya so ye wara ga mi sara ikadla itino ho tina se gima alors ay tiens pour moi seli tesla me ay ibi seli ki te farala bi tatien jana me ko qur'an ko Allah ala kira sallallahu alaihi wasallam sella shudo ko bi jana me ko ala kira yara de yusu shin aka yani aka jalamugo kera ku katange kaseli ushuka ala yujeni jana me ko madina usella ala kira ka misri kono kira de yuka almami yo bi jana me ko esella jono ngo fe esella misri memo parti misri e shubi tamini yo yorodo ay faranyona sa ha aya yere nyini sa ay faranyona aya yere nyini mais lebu daye aw sella dama de bane do nyona aw sella dama de buga ka nyogon to ko tien do minawe aw sella dama de buga ka nyogon to ko tien fa mawye mais police do ma fo aw sella o folo ko luka chefu bi sura fe menede o mana fo ku ka chefu bi do mi de oh mais aw sella dama ko de buga ka nyon dira parti bela sa ko ibana dola ko ba bolo mene obi o ba bolo jingi me ini sumuru ba imba tege tinyon tege isono na o mana o fana ka kusa bolo jingi na yewa abana je o juju ma na ma se ka do bi juju ko mi bo ala kira dun ko yani ala mago be au ka bara de la anaka ngania anaka ngania se na umar na do soro ala kira ka misri kono de to dola sujudu la ni kashido e ayere hine bidula asirane mi ala nyatu gomna mais sen na umaru na sama dro ko che kuntle ni bi ni gaibo ki ga so de o tiga ya ka do ala ko be du kunde la ti yetu gola billahi umaru yene ko silla do ma ala kira ka misri ko ha sen ke jemga ki moso tu gomna ki ikuru ala yetu gomna hakika yare la khashi wudu wallahi umaru ba do khashi wudu mais umaru kama yeke ni bi ni ngai itle ka seli tout directement be ba ka tsugumna wuni manyo ko bi ni ngi ka so de ni ngaro ti ai ala nyesranye o ti iye tsugo ina ala nyesranye bi jogo ni Allah takbir Allahu akbar o di du man islam nyo do la ko o bolo ba bolo bi o bolo be duguma o mana o mun delu wa abekalo che mi e doromba de aye do ala ka dina na islamiyya do islamiyya to ne me kunye woraka البيعة في الإسلام نرفو جيبه والله منو يسلامي دو أمبرايا نو كن تشندرا نيغا إسلامي كن تشيش إسلامي كرمو نو كن يتشندي نيغا إسلامي كن تشيش mais umason sabu
ama yumao na blala anje na blala circuler les dro habit ke karamo la san o le koso ya do kwa la ay puraneta ni nyadi doma bayatu ni sai logo ko nana sigatu fenga de ka sigatu muanna sika ko mana ko otita zikiwe amwa mango sharha laje ay sharha laje kata soro arasul ka sahaba ko wa baya anahu ala zalika ko lu yeru yufere ala kirama ne ko baya aya qur'an sharha bela je baya yani mumtahina koni aya tani julna tani kelena an tan flana yani badan min 11 ila sana 10 o kata tani kele aya tani kelena na tani flana de do quoi mais abidam ne tani kelena lavandela bo ayo konona la je fi surat al mumtahin aba sura bay abbi be al bayat fi islam bon mais o bay ay o tigile be konye woro de bo anyeru ka islam e repie choko mbe o woro de baya sahaba beye o laydu di ala kirama muso jewni muso be oh mais ya ro karamo no mo fo e fro ugui bolo be de bolo jingide ay nyongunji ay banyona mais o mabaya fo e islam e remi ani ko la ilaha illallah sha la ilaha illallah wi kele islam e aru tuna yala ni mwena sha la ilaha illallah se ka mo ka islam e duruni de taxi tiki mamla nya fe tamateku obse keke tale ni serena bok Allah wuli bale jumenye ni bi do islamia la laydu woro min bala ko ne bi do islamia la islamia o ka ala ko flati farale o de bi fiye ti ba fo oho ne sona mi do islamia la nti fla fara ala ni bi do islamia o ka ala ko ni do na islamia la ikana jana yake qur'ana ya haram iba fo insona mi do islamia o ka to na nti jana yake islamia o ka ala ko ni do na islamia la ti shunyanike qur'ana ya haram ibi leidu di ne bi do islamia o ka to na nti shunyanike islamia o ka ala ko ni do na islamia la ti namara ki singoro ita ki bulokoro iba fo ne jena naye mbido islamia ukatona nti namara kense nkoro ntake mbulokoro alo islamia ukaton ko ni dona islamia la iti dem faka kesa soa iye kono da deni na asrana kana bangi ya kono chen ubien den wolole israna ko akana ikadu kana na famu ko chama mfula ko marabu kumbake tuko mna obi dem so nyana mado dingana ko parce que ko muso ti fosi nyedu kono bo ibi leidu islamia ma ku ito ke ku ison aworona ko islamia o kan nyema ala yo minchi ama o muhammadu ko no yibla bara nyuma na ala kasraka ko ibile dudi ko o njena nai o tumani ba fo o ne bi do islamia o katona ni islamia nyema muhammad na ko nga fon fenge nyuma na ne sona mbake ni islamia do nga woro ibi do kan ni woro de defa mais ibi tokoroba wele ka yin ga mbe mitri kono sandebe sambinani iba fo tokoroba e do na ka mun défense la mais ala de he selingo ani nyo vanini amaba nyo da do na ata do nganda lawo fe do nga iti do ngando fe mena iba do ido ne bi minye olawa ni mo ku nyu do ngado islamia la ko ni ndo ukuntu no jando alawa mais no tifu ya iseli ko dun bo ala kira sahaba be ko ambe ni laydu ta ala kira abe bukhari kono abe muslim kono abe abu daud kono abe tirmizi kono abe majah kono aywa kala ta ala ni don ba mi mako bala ni mbele jannati tala sema takbir Allahu akbar bo ala je mbade c'est-à-dire pour ka yirawlo yaw negende pour ka du wallahi uyaw nege ka aw bla nyogona ka duti ka sinji utike galonga uma afrika bay I korokela ko abi lomi uma afrika bana bi janake ko ika bay korokela ko parce que aba bolomen u yishu ga ko ka reson bon ni bana ni shu ko ka ba afana bana so mogola ko parce que ko olum ti aleta shike bo ofana sono me uma fo janaya dabla
uma fo shwen dabla uma fo bana ala jugudo uma fo bana tikraka traka ko bana ni srendika aya bolo mine obi aya bolo jing ko kasoro bolo mine ni bolo jing o bebe seli kono seli yere taslamé yere abala wew jamfa aslame mi fo awe ni aya laje par exemple anga mana dota comme balonta ni iyele na terenga yoro do de bi yirila ko ni no ya soro e de gardien yoro do de bi yirila ko i joya kana so ballon ka teme ni yiri fla ni nyogonche ni poto fla kana so ballon ga do efio e bi do ko de defa gardien o bi fui bo ere jolendo ko e bi kalaman flainde defa ko ballon kana teme bo ja jokumbe la yo bo do bi do nyefe hagele bo luwele ko alieru bo olu jombe ko na sera o ma akna tlonga la de aya wolo ka jingi oye otera no bo olu jombe o jola la amana na doro olu ko nti so foi ma ka tayaro bo olu yu dongun don ubi min de fa ubo la bo do dambo ka no ya soro ka dla kanye ka soro ka ablaka ta nyefe man no mo olu ka bido yaro demi be salawa ani avant sandru wa muneu o mana o classe lo ndo fo ta se amone boma bo otmana ni ne ko ngabo ngaja ntagara butiki la kata moyo sa ukabolonta blokini zanga dongana kabolonta kurushido ukasabala to yedi karambon nu ko do ka associate jamba indo yado yele ko ni bena for party yere bi boliboli o ko ay boy mais iyera sa wa iye volontana iye choko koni yo o nana terena mais eta don o dobulo mana goshala ya do au folu jela kiyo ko o boloti goshala bo otmana o mafo eto eta e bloki woni nyana sabara nyana fleka bora kaba egrina khata kuibi boli itni ka mogo kuma shuli kinu malo na mone bo mais fiki donga do fela bon anga islameya Allahu akbar anga islameya anya donga nymen do ana ta seliko ta te do ikachi parce ka bo tabla riela kam ni wolo le madeli balontara na forachi hali chi fanti jiri la eti gol ni gol yo ibi mona bola fuy wallahi halifa makafiru dugu kolo safe utije naye ka mobili boli sabu mogo ni de bi kuna ikanna ta mogo faga obi ikanna ti yere faga fo uki isega ni eye mobili boli kani mobili boli kunga ojima ya fode makoka perm passé alors mon dedo pour ibn Feminge adon yani kake parce que risque bala boni sera mamna ni fama determiner na uyaye ko tiere la kare sa sera feina abse ka boli olu ba fu fama o ya sera fama bi ya maro de ko aboli parce que dana ya be adira ku sera sa e kumega ga dege munade aketuko otumana o yidina tige ya okumana alaka dine ma organiser alaka dine e zero ni min kondana o bita misri la islame alaka dine bikete au ka dine tige makete alaka bikete kafri don boya galondoro de yira aula aka nyogon kunci ka ba nyogon o ka du khalas misri keme juli ego misri dola panya fly bi do dokono ibi yele meni kare ngono gauche à droite à be misri mais idu nyete foi la sumuru ba fa wol na volo duna togoroba ma korofola dabali jugu kela mori mo poisonné khalas mais misri bi fambe fe ko be misri mais mo mi bi bo misri ko na no ma shiti be kare ko parce que ma shiti bo misri ko na fo jogo nyumo alors oui aneke uya jamfa me chefle ni na kunara ni bido ni ti do bibo firawne mala kinyo iba soro ya mewme akumi kina fitini ngo ko lenga do dola halo manja wallahi me ne ko mbado wartigi no ngata jana me kono ango munyu ha nga fanda jana me kono ma hali kuma na wolo e ala amnala ki dai ma here soro nyala tkela lebini fa gringa joni kamana gwani stram bini fa tungu
e katla ka sate ka do jana mena mbala ma ke akela bare an kon nga ala bato to nyenye ne ka ke na bo bato to inji ko gelenye de wallahi ala ti fu inofe anga balo anga na nyogon tonyo o doron kwa sinon ubi mi yira awla ko seli ko ni selaw de bi ko di ala galonde do seli naya na fanya o de bi ja ala ko seli bi jogo de nye bo naya jogo ni mo ne ko kadi ala wallahi bo otmana me akana ikana miri selaw kana miri few ku itmere minene ko de bi ala nyagari ku je tale sujud la ki tetru ikurule ko ala mani mosone ko de bi ala di ala ba fo anga joya doya nye ubo mi fo yo e galuende wallahi ikurule ni te dare dugula sujud la o ti ala nyagari ku yi doya e même ce qui bonya ala yo ala ti don ala yi dadda tugo na le bo don ni nyine na ibange do ko ibafe ikurule ko ra tugo na ala hakli bo law ibse ga khorota ala kawa itisi ite da ala ya du ka dogo imi ima da aya du ka dogo ale de yike o ale bi do se ga bonya le kuna takbir se ga bonya le kuna bi do bonu ya sura ala bi ante turule de fe ko ala ti fe ante wili ko ante turule de bi ala ni soja ala ante ti wili sa wallahi ala minye sagabirle to akuna ande turule to mais anga wuli ka jo de kadaye no kuma ndaye wallahi amundi wuli ka jo melike do bi ala bololu te turule do sujudula fo atani ndugu kolo mboye olu te ti korota o planeti kele ngo kele melike ube minun ta do fiyo ko yoro do be jien yoro do be ala bolo kewnuna ko ibnu adama ube o meleke ube olu ta do fiyo ko planeti do be ko adama de umbe olu to do fiyo ama yere nege arudu nyebe halakili la abina dongo do shufet lefe ala doron de benni ala doron de bado koroti ifaga doyati bali sayala ala ko nimbi mo faga sanga na mi manale ala inje o tumana kana yere nege kuye demseni wallahi de ngolo do sara samgon sara santon sara kani yere nege kuye demseni ebli toroba kani jigiti ala ka hinana wallahi chokoroba chama ye o demseni nguna kuna o shudo ngalebu doko niye chokoroba mi ndi unseka mamutu na faye ifaye na marato de delu bi mo gwe mangache ha adama na marato dewa o te mamutu dumainde chokoroba eta chunga sumayasa mo nyebila de ngoroba hali ni ma to ala kama yi jogo nye ide ngama sabu fendo na fi de o ma e cha to anga do me iba ye mbogo du ifala on yana ya obina fi de o ma ngoro bi ma fa ndam ne fe kamini ma furu foka ni furu ka de mu ta to te nyote e boto i kamale o be halbi de ngo no sumuru ndo o la kali ko yara sa beaucoup de fois il y a des no for a day man kan ga poson